5623 5623 ഏഴാം പഞ്ചാതി. ഓം അന്നമവരുന്ധേ പാത്രാണി ഭവന്തി പാത്രേ വാ അന്നമദ്യത്തെ സയോന്യേവാന്നമവരുന്ധേ ആദ്വാദശാത് പുരുഷാദന്നമത്തി അഥോ പാത്രാന്ന ഛിദ്യത്തെ യസ്യൈതാ ഉപധീയന്തെ യ ഉചൈന ഏവം വേദ കുംഭാശ്ച കുംഭീശ്ച മിഥുനാനി ഭവന്തി മിഥുനസ്യ പ്രജാത്യൈ പ്രജയാ പശുഭിർമിഥുനൈർജായത്തെ യസ്യൈതാ ഉപധീയന്തെ യ ഉചൈന ഏവം വേദ ശുഗ്വാ അഗ്നിഃ സോധ്വർയും യജമാനം പ്രജാശുചാർപ്പയതി യദപ ഉപദധാതി ശുചമേവാസ്യ ശമയതി നാർത്തിമാർച്ഛത്യധ്വർയുർന യജമാനഃ ശാമ്യന്തി പ്രജാ യത്രൈതാ ഉപധീയന്തെ അപാം വാ ഏതാനി ഹൃദയാനി യദേതാ ആപോ യദേതാ അപ ഉപദധാതി ദിവ്യാഭിരേവൈനാഃ സഗം സൃജതി വർഷുകഃ പർജന്യോ ഭവതി യോ വാ ഏതാസാമായതനം
क्लृप्तिं वेदायतनवान् भवति कल्पते स्मा अनुसीतमुपदधाति एतद्वा आसामायतनम् एषा क्लृप्तिर्य एवं वेद आयतनवान् भवति कल्पते स्मै द्वन्द्वमन्या उपदधाति चतस्रो मध्ये धृत्यै अन्नौ वा इष्टका एतत् खलु वै साक्षादन्नय्यदेशचरुः यदेतञ्चरुमुपदधाति साक्षादेवास्मा अन्नमवरुन्धे मध्यत उपदधाति मध्यत एवास्मा अन्नं दधाति तस्मान्मध्यतो न मद्यते बार्हस्पत्यो भवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैवास्मा अन्नमवरुन्धे ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वेत्याह तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति यस्यैष उपधीयते य उचैनमेवं वेद अमृतमस्मै जायते यस्यैता उपधीयन्ते य उपर्जन्य उपदधाति साक्षात् सप्तचत्वारिंशच्च
उदेष्टका उपदधाति अत्र वै मृत्युर्जायते यत्र यत्रैव मृत्युर्जायते तत एवैनमवयजते तस्मादग्निचित् सर्वमायुरेति सर्वे ह्यस्य मृत्यवो वेष्टाः तस्मादग्निचिन्नाभिचरित वै प्रत्यगेनमभिचारस्तृणुते सूयते वा एष यो अग्निञ्चिनुते देवसुवामेतानि हवीगंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति त एनगं सुवन्ते सवो अग्निर्वरुणसवः राजसूयं ब्रह्म सवश्चित्यः देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इत्याह सवितृप्रसूत एवैनं ब्रह्मणा देवताभिरभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्याभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्यावरुध्यै पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति पुरस्ताद्धिप्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्षतोऽभिषिञ्चति
शीर्षतो ह्यन्नमद्यते आमुखादन्ववः श्रावयति मुखत एवास्मा अन्नाद्यं दधाति अग्नेस्त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह एष वा अग्नेः सवः तेनैवैनमभिषिञ्चति बृहस्पतेस्त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैवैनमभिषिञ्चति इन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह इन्द्रियमेवास्मिन्नुपरिष्टाद् दधाति एतद्वैराजसूयस्य रूपम् य एवं विद्वानग्निं चिनुते उभावेव लोकावभिजयति यश्च राजसूयेने जानस्य यश्चाग्निचित इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् तद्देवासौत्रामण्या समभरन् सूयते वा एष यो अग्निं चिनुते अग्निं चित्वा सौत्रामण्या यजेत
इन्द्रियमेव वीर्यगं संभृत्यात्मन् धत्ते त एवान्वस्रावयत्येतद् अष्टाचत्वारिंशच्च सजोरब्दो यावभिः सजोरुषा अरुणिभिः सजोः सूर्य एतशेन सजोषा वश्विनादगं सोभिः सजोरग्निर्वै ईश्वानरः इडाभिर्घृतेन स्वाहा संवत्सरो वा अब्दः मासा अयावा उषा अरुणी सूर्य एतश इमे अश्विना संवत्सरो अग्निर्वै ईश्वानरः पशव इडा पशवो घृतम् संवत्सरं पशवो नु प्रजायन्ते संवत्सरेणैवास्मै पशून् प्रजनयति संवत्सरेणैवास्मै पशून् प्रजनयति दर्भस्तम्भे जुहोति यद्वा अस्या अमृतम् यद्वीर्यं तद्दर्भास्तस्मिन् जुहोति प्रैव जायते नादो भवति यस्यैवं जुह्वत्येता वै देवता आह अग्नेः पुरस्ताद्भागा आह
ता एव प्रीणाति अथो चक्षुरेवाग्नेः पुरस्तात् प्रतिदधाति अनन्धो भवति य एवं वेद आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् स प्रजापतिः पुष्करपर्णे वातो भूतो लेलायत् स प्रतिष्ठान्नाविन्दत स एतदपाङ्कुलायमपश्यत् तस्मिन्नग्निमचिनुत तदियमभवत् ततो वै स प्रत्यतिष्ठत् यां पुरस्तादुपादधात् तच्छिरोऽभवत् सा प्राचीदिग्यां दक्षिणत उपादधात् स दक्षिणः पक्षोऽभवत् सा दक्षिणादिग्यां पश्चादुपादधात् तत्पुच्छमभवत् सा प्रतीचीदिग्यामुत्तरत उपादधात् स उत्तरः पक्षोऽभवत् सोदीचीदिग्यामुपरिष्टादुपादधात् तत्पृष्ठमभवत् सोर्ध्वादिगियं वा अग्निः पञ्चेष्टकस्तस्मात् यदस्यां खनन्ति अभीष्टकान् त्रन्दन्ति
अभिशर्करागं सर्वा वै इयं वयोभ्यो नक्तं दृशेदीप्यते तस्मादिमां वयागंसि नक्तन्नाध्यासते य एवं विद्वानग्निं चिनुते प्रत्येव तिष्ठत्यभिदिशो जयति आग्नेयो वै ब्राह्मणः तस्माद् ब्राह्मणाय सर्वासु दिक्ष्वर्धुकग्स्वामेव तद्दिशमन्वेत्यपां वै अग्निः कुलायम् तस्मादापोऽग्निगंहारुकाः स्वामेव तद्योनिं प्रविशन्ति यदलेलायत्स उत्तरतः उपादधादेवद्वात्रिगुंशच्च संवत्सरमुख्यं भृत्वा द्वितीये संवत्सरे आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् ऐन्द्रमेकादशकपालं वैश्वदेवं द्वादशकपालम् बार्हस्पत्यं चरुं वैष्णवं त्रिकपालम् तृतीये संवत्सरे भिजिता यजेत यदष्टाकपालो भवत्यष्टाक्षरा गायत्री
आग्नेयं गायत्रं प्रातः सवनम् प्रातः सवनमेव तेन दाधार गायत्रीं छन्दो यदेकादशकपालो भवति एकादशाक्षरा त्रिष्टुगैन्द्रं त्रैष्टुभम् माध्यन्दिनगं सवनम् माध्यन्दिनमेव सवनं तेन दाधार त्रिष्टुभं छन्दो यद्वादशकपालो भवति द्वादशाक्षरा जगति वैश्वदेवं जागतम् तृतीयसवनमेव तेन दाधार जगतीं छन्दो यद्बार्हस्पत्यश्चरुर्भवति ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिर्ब्रह्मैव तेन दाधार यद्वै एष्णवस्त्रिकपालो भवति यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेव तेन दाधार यत्तृतीये संवत्सरे भिजिता यजते अभिजित्य यत्संवत्सरमुख्यं बिभर्ति इममेव तेन लोकज्ञः स्पृणोति यद्वितीये संवत्सरे एग्निञ्चिनुते अंतरिक्षमेव तेन स्पृणोति यत्तृतीये संवत्सरे यजते अमुमेव तेन लोकज्ञः स्पृणोति
एतं वै पर आट्नारः कक्षीवागम् औषिजो वीतहव्यः श्रायसस्त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः प्रजाकामा अचिन्वत ततो वै ते सहस्रगं सहस्रम् पुत्रान् विन्दन्तः प्रथते प्रजया पशुभिस्तां मात्रामाप्नोति यान्ते गच्छन् य एवं विद्वानेतमग्निं चिनुते दाधार दृष्टुभमिममेवैवं चत्वारि च प्रजापतिरग्निमचिनुत हरिः ओम्।